से स्वाइन इंस्पेक्टरटा हम पछ पछ जेमि तो ब्राउन सिगरेटटा हमको ठिकाना जगह पहुंचावे चल मु ठीक लक्ष्य करिछि से दुई जन एई रास्ता आडको आसिले किंतु अचानक कोडे गायब हो गले सर ससुरी बिले सळे पाखरे कोठी दिबे मो जिभे कुआडे कनेक्शन यस सर मुझे फोन कर दी ठीक समय रोना तो सारे पर आउट हो गला जेमि तो माल तो मते ठिकाना जगह पहुंचावे पड़ी हां ठिकाना जगह पहुंचावे पड़ी यस सर सिगरेट ओके सर ये छोड़ा ब्राउन सुगर आनिच्या ब्राउन सुगर आई मीन धोला जहर आलता चीज को थी किसी भला कलनी इंस्पेक्टर तम निज मरण को तुम्हें निजे टाणी आणु तबे ससुरी बिले को धरा देखा कहूँ से छड़ा गला कुआडे बे हमू खोजी बाहर परिया को पड़िबो ए रैकेट मास्टरमाइंड किए दया माया किछि जानी रागिले मु पाकिस्तानी ओ सहित जमा लागेनी अबे साला तू सिना बंची गलु हेले मोर 10 लाख टंकार ब्राउन सुगर से साला पुलिस जब्त करिने तू साला सेठी कोट करथुलो सीधा गळेई देबी सारे याकू मारी के किछि लाभ नाही यार किछि दोष नाही सारे आ ये जदी दोष करू थांता ये केमिति हम व्यापार आज पर्यंत चलाई थांता सर सीधा गळेई देबी सारे सबु दोष से सोला इंस्पेक्टर कथारे अछि मुळु माइले जीव सरी देवंक संगे किंपा गोली सारे आमे जदि से सोला को रास्ता रु हटै पानी से सोला आमठी गळेइबो हेले कथा केमिति संभव अछि उपायटा अछि ना अरे सबुदिन से सड़ा इंस्पेक्टर ता सुंदरिया स्त्री को धरी ए सड़ा पाख पार्क को आसे सारे से पार्क रे ता स्त्री की नहीं बुलिया समय रे गाड़ी खराब करिया दायित्वटा मोरू से दायित्वटा को मते देई दियो तमे बुद्धि को मानेबा को पड़िबा घंटेश मु शंभु सहानी दया माया किछि जानेनी रागिले पाकिस्तानी ओ सहित जम्मा लागेनी कथा भावुची केबे गाड़ी खराब होने अचानक केमती गाड़ी खराब होगा तुम व्यस्त हुए मुझे छोट करुच्छी अरे गोटे बंगला अच्छी आम बहुत दिन आसू आ सदा बेले रहू अपेक्षा कर देखु मो कथा सुनो ना तुम मेकानिक डाकी दियो गाड़ी सजाड़ी आमे रात रात को चली जीवा अरे बाबा ये हाथी मानकर
ତାର ଯୋଉ ଉପଦ୍ରବ ନା ଡରରେ କେହି ବି ଆସିବେନି। ଅପେକ୍ଷା କର ମୁଁ ଦେଖୁଛି। ଚୌକିଦାର ଚୌକିଦାର, ଆରେ ବଙ୍ଗଳାରେ କିଏ ଅଛ? মতে ডাকিলে কি কଣ অসুবিধা ହେଲା କି? হঠাৎ ଆମ ଗାଡ଼ିଟା ଖରାପ ହେଇଗଲା ଆଉ ରାତିଟା ଆପଣ ତ ଅନେକ ଥର ଏଠାରେ ଅଛନ୍ତି, ଏଥିରେ ଅସୁବିଧା କୋଉଠି? କିନ୍ତୁ ରାତିରେ ଯିବାଟା ନିରାପଦ ନୁହେଁ ବାବୁ। ଆଉ ମା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କ ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି, ରାତିରେ ରହିଯାଆନ୍ତୁ, ସକାଳୁ ସକାଳୁ ନିରାପଦରେ ଘରକୁ ଫେରିବେ। ବାହାରେ ଏତେ ପାଟି ଶୁଭୁଛି କାହିଁକି? ଆପଣ ତ ଜାଣିଛନ୍ତି ଏଠି ହାତୀମାନଙ୍କର ତାଣ୍ଡବ କୋଉ ଭଳି ଭାବରେ, ସେଥିପାଇଁ ବାହାରେ ବହୁତ ପାଟି ଶୁଭୁଛି। अरे हाथी 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 बड़े चला ऐसे गोटे ऊंचा बड़े चला हाथी 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 ତମେ ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଦେଖିଦେଇ ଆସୁଛି। ନାଇଁ ନାଇଁ ମତେ ଟିକେ ଏକୁଟିଆ ଭାରି ଡର ଲାଗୁଛି। ଏଇ ତମେ ମତେ ଛାଡି କୁଆଡେ ଯାଅନି। ଡରିବାର କିଛି ନାହିଁ ମା, ଏମିତି ଆପଣଙ୍କ ଭଳି କେତେ ବାବୁମାନେ ଆସନ୍ତି, ରାତିରେ ରୁହନ୍ତି, ସୁରକ୍ଷିତରେ ସକାଳେ ଘରକୁ ଫେରନ୍ତି। ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ ବାବୁ, ମୁଁ ମାଙ୍କୁ ଜଗି ରଖିଛି, ଦେଖିବା। ଆରେ ବାବା ଏତେ ଡରିବାର କ'ଣ ଅଛି? ତା ଛଡ଼ା ତମେ ଏକା ନାହଁ ନା, ତମ ସହିତ ଚୌକିଦାର ବି ଅଛନ୍ତି। ଅପେକ୍ଷା କର, ମୁଁ ଗାଡ଼ିଟାକୁ ଦେଖିଦେଇ ଆସୁଛି। ସିଏ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆସୁନାହାନ୍ତି କାହିଁକି? କଣ ହେଲା ତାଙ୍କର? ସେ ଆଉ ଆସିବନି ଲୋ। ଭେରି ସିମ୍ପଲ। ତାମାନେ ଆପଣ? ତୋ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ମୋ ଲୋକମାନେ କିଡନାପ କରିଛନ୍ତି। ମୁଁ ଚୌକିଦାର ନୁହେଁ ଲୋ, ଆଉ ତମେ କିଏ? ମୁଁ ହଉଛି ଏ ସହରର କୁଖ୍ୟାତ ଅପରାଧୀ, ଡ୍ରଗ୍ସ ବେପାରୀ ଶାନ୍ତ ମାନସେ। ଆମର ଦୋଷ କଣ? ଆଗ୍ନେୟଗିରିର ଲାଭା ନୁହେଁ କି ବୈଶାଖୀର ଝାଞ୍ଜି ନୁହେଁ, ସ୍ଲୋ ପଏଜନ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମର ଦୋଷ କଣ? କଣ ପାଇଁ ତମେ ଆମ ପଛରେ ପଡିଛ? তোর কিছু দোষ নাই লো, দোষ ছড়া তো স্বামীর ও লোকମାନଙ୍କ সহিত 10 লক্ষ টঙ্কার মালକୁ ସିଜ୍ କରିଦେଲା, ମୋତେ ବର୍ବାଦ କରିଦେଲା, ରାସ୍ତାରେ ଦାଣ୍ଡର ଭିକାରୀ ସଜେଇ ଦେଲା। ତମ ଦିଟା ଶାଲି ଆଜି ମରିବ। ନାଇଁ ଦେଖନ୍ତୁ ମୁଁ ମୋ ସ୍ୱାମୀକି ବୁଝାଇ ଦେବି, ସିଏ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ଜମା ଲାଗିବନି। ଆପଣ ଆମକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ, ଛାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ ଆମକୁ। ଆଇଲା ବାଘ, ଆଇଲା ବାଘକୁ ଥରେ ଛାଡ଼ିଦେବା ଯାହା ନିଜର ମରଣକୁ ଆମନ୍ତ୍ରଣ କରିବା ସମାନ। କିନ୍ତୁ ଦେଶାନ୍ତ ମାନସେ ସେ ଭୁଲ କେବେ କରିବାକୁ ଦବନି, ସେ ସୁଯୋଗକୁ କେବେ ହାତ ଛଡ଼ା କରିବନି। ତୋ ସ୍ୱାମୀ ତ ସୁରକ୍ଷିତରେ ଫେରିବ, ତା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଦେହକୁ ଦେହ ଟିକେ ମିଶେଇ ଦେବା, ଖୁବ୍ ମଜା ଲାଗିବ। চুপ, একদম চুপ। আরে চুপচাপ সইখা আমার রাস্তা ছাড়ে মু যাবি। যা, যা। মোটে শান্ত মানসে আগ্নেয়গিরির লাভা নুহে কি বৈশাখীর ঝাঞ্জি নুহে, স্লো পয়েজন। ହେଲେ ମୋ ସହିତ ଥରେ ଯେ ପଙ୍ଗା ନିଏ, ମୁଁ ଜମା ଛାଡ଼େନି, ତାକୁ କିଲ୍ ବିଲ୍ କରି ମାରେ।
माने तड़पे तड़पे के आलो तो स्वामी तो निश्चय आसीबो सुरक्षित सहित मो लोक मानक सहित आसीबो हेले ता पूर्व तू बहुत मजा पाइबुलो भद्र ସେଇଠି ଠିଆ ହ ମୋ ପାଖକୁ ଆସନା କି ମୋତେ ଛୁ ନା ତା ନହେଲେ ତୁ ଜଳି ପଡ଼ି ପାଉଁଶ ହେଇଯିବୁ କହିଲା ମ ଦେଖିବା କେଇଟି ତ ଦିହରେ କରେଣ୍ଟ ଅଛି ମତେ କେମିତି ମାରୁଛି ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋଦେ ଶାନ୍ତ ମାଂସେ ବାଘ ଜଙ୍ଗଲି ଶିକାରୀ ବାଘ ଆଜି ବାଘର ପଞ୍ଝାକୁ ଥରେ ଦେଖ ଆଉ ସେ ଶୈତାନ ତ ସ୍ୱାମୀଟାକୁ ବୁଝାଇ ଦେବୁ ଓକେ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋଦେ ଶାନ୍ତ ମାଂସେ आराम से दा मऊगा सुझे मऊगार फायदा नहीं तुम एत बड़ा सर्वनाश करदेलु तते मु आज छाड़ी ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ଯୋଡ଼ୁଛି ଆପଣ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ଈଶ୍ୱର ବାବୁ ବାଘୁ ଆଗେ ଦେଖ ହଉ ତ ପାଳି ପଡ଼ିବ ଛାଡ଼ି ଦିଅ ମୋ ସ୍ୱାମୀକୁ ଛାଡ଼ି ଦିଅ
टिके वेट कर अवस्था भी मुझे इन्स्पेक्टर भाया कर बुझे पाइलानी आज देखिब जंगली बाघ तो मानसिंगटा केते सांघातिक